অসাজরা বহাইনো বাংলাদেশি রক তাবুক বার হাকতর হাববানি থাকলাইলিয়া অবতিখেনো বাংলাদেশ ভারত হাকতর আরি ত্রিপুরা তিখে খুজাগৈ হাবথানি খরকनै বাংলাদেশি খবৈ খরকनै ইন্ডিয়াनि বরক ইয়াকতুন খাইনাय রমজাখা মধুপুর পিএসতাই কয়দিপাপ কেমনি বিএসএফ नि थांजाखो नुआजि मुंबाय सांग्रां साल बरकनो आबनियागुलो मधुपुर पिएसक तुबि फाजाका पातिबोदगै सैमका खरकनै बांलादेशी रंनि मुं मोहम्मद रासेल ताय खरकसन मुं जयना ताय खरकनै भारतीय हाइबा इंडियन याक्तुन खाइनाय रमजान रंनि मुंखा हालाल मिया ताय खरकसन मुं जिनाल हुसेन बरनिनो चोरगाम हामचायो पातिबोतै मधुपुर पिएसनि उसी देबजित चैटार्जी साखा बरकनो फाइनाय साल दरबार नगो इसा जाकनाय ताय साबकरं जाकतो बांलादेशनि अबतिके राजा जयतै हामिथानि बरनो बाहायनो तेबो रमनान चाचे जागि दंगो फाइनाय साल बाहायनो अबतिकेनो बांलादेशी रमनानि हायकेबा राजा जयतै हाबनाय रमनान बागै अभियान लाजागिन थांनाय आज সকালে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ এবং বিএসএফ এক যৌথ অভিযানে দুজন বাংলাদেশি নাগরিককে আমরা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ক্রসিংয়ের সময় আটক করি সাথে দুজন সহযোগী ছিল এবং পরবর্তী সময়ে স্পেসিফিক কেস রেজিস্ট্রেশন হয় তা কোর্টে প্রেরণ করা হবে। কোন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে তাদেরকে? তারা মধুপুর থানাধীন কোয়াডাকা অঞ্চল থেকে। দুজন যে টাওয়ার ছিল তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি দুজন টাওয়ার চুরির নামে যতটুকু প্রকাশ হয়েছে বলতে। নাম বলতে চারজন নাম বলতে পারবেন? প্রথম যে বাংলাদেশি উনি হচ্ছে এমডি রাসেল, তারপর এমডি জয়নাথ, আর ইন্ডিয়ান দুজন টাওয়ার হচ্ছে হালাল মিয়া এবং জিনাল হোসেন। जतनन खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचांगमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुई फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलार्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुई फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगिरि जांगनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल जोराओ त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै सकान पतावनाय ताई आबोनि लगिओ चेंगै तंगो कटर खलाई चेन एक्जिबिशन ब सगारो तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिओ मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमि बायाको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर तंगनाय तै गोजाम रांचकनो सिलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतना लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलर्सनि आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय।